الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليهم وكسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ثم ما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبه محمد النبي ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبه محمد النبي ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبه محمد النبي ورسولا. بسم الله والحمد لله ونخير وشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله ونخير وشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله ونخير وشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. ربنا واعف عنا ومن الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا ومن الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا ومن الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 يا قوم يا مدين بشر الظالمين. يا قوم يا مدين بشر الظالمين. يا قوم يا مدين بشر الظالمين. أصل الله للمسلمين صرف الله شر المعظين. أصل الله للمسلمين صرف الله شر المعظين. أصل الله للمسلمين شرف الله شر المعظين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. افرج لهم يا كاشف الغم من عبده يغفر يرحم. افرج لهم يا كاشف الغم من عبده يغفر يرحم. يا فارج الغم يا كاشف الغم من لعبده يغفر يرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله. 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 إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إله إلا الله. لا إله
إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشرف وكرم وانجد وعظم ورضي الله تعالى عن بيت المطهرين وأصحاب المهتدين تابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات من العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله وآله وأصحابه أزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى وصوله وباعي من الله يعمل جد في الجنة ويكسر مصوبة من الضعف حسنا ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويعيد علينا وعلى أولادنا وأحبابنا ببركة مصرفا وعليهم وعلومهم ونفعنا بدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ونبات الأمر سيدنا وأستاذ معذب على فقيه المقدم محمد بن علي وعلي ورسوله وقرعهم من سادتنا علي وعلي ورسولهم وقرعهم أن الله راجل في الجنة ويكسر مصوبتهم ويضعف حسناتهم ويحفظنا بدهم وينفعنا بهم ويعد علينا ولا أولادنا وأحبابنا وبارك وصرف عن أموالهم وعظومهم ونفعنا بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم نبات الأمر سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغاصل عيبة بلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وصوله وفرعهم أن الله يعمل جد في الجنة ويكثر مطبتهم ويضعف حسناتهم ويحفظنا بدهم ينفعنا بهم ويعيد علينا ولا أولادنا وأحبابنا من بركات وصورهم وعليهم وعظومهم ونفحنا بدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والفاتحة أرواحك في عبد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين ودين الوقوف علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا هو أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرهم ويفرج كروب المسلمين ويرحم ويشفي مرضهم ويجمع شملهم والهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويقين وينشر الفتان والمهاد والمؤذيين والمتعديين من قضيب أو بعيد ويرقي أسعارهم ويغزل أمدارهم يعطي كل منا سلالا يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العنفين ويختم لنا بالحسنى ومرادنا في خير لطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحابه وللوالدة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات أستغفر الله العظيم على أصحاب الحقوق الواجبة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء لا ترد سيدنا رسول الله عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى رئيس المهاجرين الله أحمد بن عيسى ثم إلى رئيس الباقر المقدم محمد على رسولهم وفرعهم ثم إلى الحبيب علي بن محمد الحسين الخمسين ووالدين ووالديهم ووالدين وأخواتهم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم برحم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلى الله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على يقول فالله يقظة ومناما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على جنة نعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على يا رب صل على محمد يا سراء يا وصل وسلم عليه فقد تعوى يا
ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد وقاتل الخير كل مخلوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد وقف النبي تعالى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد ومن للحبيب يعصى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد وقبل النبي توسل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه وسلم وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على الرحمن الرحيم الحمد لله لقد سلطان الواجه برهان المقصود بالوجود كرمه وإحسان صلى الله عليه واستوى على العلم وبصر له من قلب من نجم تركه في أقداره القسمة صلى الله عليه وخلقه وجل عبيده رحمة علق الإرادة نزلت في قلبها جال عبد المحمود صلى الله عليه فيه بعلم سهرة القلوب فما جاءها كلمة الذي كرم في المنى ومع جمها كلمة الذي برز من حضرة ظهرت في هيكل محمود وترجى الفرد العوالي بإدراج التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله على أهل اليقين من زر ذلك الجعل وتصديق الشواهد صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله والمذعن عن الله وأمره بتبليغه بخلقه من خلقه صلى الله عليه العالمين بشرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأدى الله به من
أمتي بشرا كثيرا فمعجمها من منة أكرم الله بها على البشر ومعصمها من نعمة انتصر سرها في البحر والبحر صلى الله عليه وأرسلها على هذا العبد الذي وقى بحق العبودية وبرز بها بأخرة الجمل وقام بحق الربوبية في مواد الخدمة لله وقابل عليه غاية الكمال صلاة يتصل بها روح وصلي عليه ويطلب بها بعناية الله بحزبه وعلى آله وصحبه التي ارتقوا صوت المد من قربه وتبيعوا دلال الصراط العصري بوحده وحبه بعد الصلاة بنشر الكرام والنسيح اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على
بعد تنقله بالفضل
طراز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم وشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وعلى بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله
إلا بخير البقاء حسبي للفكر علينا يا مجيب كل داع يا مجيب كل داع طلع البدر علينا البدر علينا من ثنياتنا وداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنياتنا وجب الشكر أنت في كل جميل وجمال يمضى قد تجليت لقلبي مثمرا دون غنى جد الحسين مرحبا مرحبا عليك صلوات الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد انتصر ويسلم حسن الصلاة بما قدم وكتابه وقول الأمراء فلحبنا صلى الله عليه وسلم حسنا ننسى وذكر مكان الأخلاق صدقا وسعهم بالمؤمنين حيثا ورفقا معجلة صلى الله عليه والفرق العظيم صلى الله عليه مني أن أسف عمد القرآن في هذا الرمضان وقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته بذلك ختمك فإن يصدق الدين وعليك الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه dengan bismillah kami mulakan alhamdulillah kami sertakan salawat salam kami haturkan Nabi keluarga sahabat ikutkan sekumpul komplit Raudah namanya kitab dan zikir salawat dibaca terang cahayanya minari majlisnya tercurah banyak rahmat Tuhannya sekumpul mengumpul banyak ulama kumpul bersama hadir majlisnya seorang guru lautan ilmunya Syekhuna Zaini mimpin ta'limnya
berbagai ilmu diajarkannya, segala ilmu fardu ainnya, tauhid dan fiqih juga tasawufnya. Semoga Allah balas jasanya. Duhai guru ayah kami, engkau mendidik bimbing roh kami, engkaulah pewaris nabi-nabi, nyebarluaskan sunnahnya Nabi. Cahaya sekumpul Allah masyhurkan, terbanyaknya berbagai ulama habaib datangan, berbagai penjuru dunia datangan, maka Hadramaut tak ketinggalan. Seorang ulama Allah kumplitkan, suaranya merdu, wajahnya tampan, tinggi badannya indah menawan. Siapa ketemu tunduk dan sopan. Musalla raudah tempat ngajarnya, bermacam ilmu serta wiridnya. Sebagai ulama ngikut nabinya, yang Islam padanya amat banyaknya. Beliau terkenal murah hatinya, murah hartanya, sosial hatinya. Setiap tamu dan yang mu'allamnya diberinya duit dengan kasihnya. Masjid Martapura dan pesantrennya ikut menaruh cilingan amalnya. Hasilnya puas banyak dapatnya, berkah ilmunya, berkah gurunya. Sekumpul masyhur terbanyak muridnya, lebih 10.000 orangnya. Terlebih waktu maulidnya, komplek sekumpul tak memuatnya. Beliau keturunan Syekh Arsyadnya, Datuk Kalambayan itu masyhurnya. Betapa senang hati datunya lihat cucunya dengan suksesnya. Pengajian sekumpul membawa berkah, akhirat berkah, dunia pun berkah. Ojek dan taksi becak pun berkah. Inilah majlis pembawa rahmah. Beliau ulama bukan umara, bahkan umara datang padanya, duduk bersimpu dengar ta'limnya, bersih politik melulu agama. Beliau terkenal karismatiknya, pejabat negara bahkan presidennya, semuanya datang minta doanya, ngambil berkahnya, dengar nasihatnya. Tugas ulama amat beratnya, bermacam rintangan dihadapinya. Segala fitnahan dengkian padanya diterima dengan lapang dadanya. Hidup di dunia jangan herannya, negerinya pada negeri yang fana. Setiap orang cinta padanya, ada juga orang benci padanya. Rasulullah pun yang paling mulia, ada yang beriman, ada yang kafirnya. Dari Nabi Adam hingga kiamatnya, ada yang suka, ada yang bencinya. Sebelum tiba waktu wafatnya,
komplikasi penyakit Allah mujinya, hatinya sabar terus berobatnya, sakit menambah tinggi pangkatnya, di dalam sakit terus ngajarnya, seolah penyakit tak dirasanya. Inilah hamba Allah mencintainya, tanda Allah cinta disakitkannya. Kini tibalah waktu wafatnya, Rabu malamnya, subuh waktunya, tanggal 5 bulan Rajabnya, samping musalla Raudah itu makamnya. Orang yang saleh banyak tandanya, terlebih-lebih waktu wafatnya, manusia banyak datang melawatnya, Allah yang gerakkan geritik hatinya. Guru sekumpul lebih dahsyatnya, jalanan macet dengan totalnya, jalanan penuh dengan manusia, hadir mensalatkan sampai pemakamannya. Semua musuh yang dengki padanya, di hari itu terbelalak matanya. Lihat manusia begitu banyaknya, karena Allah lah yang maha tahunya. Di pagi Rabu hari wafatnya, seperti kilat masyhur kabarnya, langit pun mendung sedih berduka, hujan gerimis nangis padanya. Di dalam hadis Nabi sabdakan, munafiklah orang Nabi sifatkan, jika tak sedih ulama wafatan, sejahat manusia ya Allah jauhkan. Wahai muslimin dan muslimatnya, paling besar musibah pada agama, wafatnya Nabi penutup Rasulnya, dan wafat ulama penggantinya. Duhai ayah guru sekumpul, sungguh doamu Allah kabul. Engkaulah sebab kami terkumpul di sini, berkumpul di surga berkumpul. Kini engkau telah tiada, pandanglah kami senantiasa. Dulu engkau pernah berkata, pandangan guru yang wafat lebih tajamnya. Namamu terus dikenang-kenang, semua orang cinta dan sayang. Seorang guru lucu periang, pikiran yang kusut menjadi hilang. Engkaulah figur yang Nabi gambarkan, berikan ilmu dan beri amalan. Pastilah engkau dikubur nyaman, nerima balasan jazaul ihsan. Sebelum wafat engkau sempatkan, berikan kami terbanyak amalan. Baqit Al-Quran yang kau pilihkan, semoga kami diistiqamahkan. Ya Allah, lapangkan beliau dalam kuburnya, turunkan rahmatmu banyak-banyak padanya. Ciumkan beliau bau surganya, semua dosanya hilang dan sirna. Ya Allah, kami pun mohon ampunan, dunia akhirat mohon diselamatkan. Sekeluargaan, jiran dan teman, husnul khatimah mohon sudahan. Tak lupa pula kumpulkan kami dalam syurgamu bersama Nabi, juga bersama Syekhina Zaini ma'as salihin wal awliyain, ma'as salihin wal awliyain.
شفيع
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما أنا جمال بين قرين رسول الله اليوم قال الله جل وعلا في سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ayat al sahih bi wasqara wa ta'ni bi mahmuda ayat wa amali bi amri mahmuda wa tawajjuhi kita wajhu ila khalsati wa silati mawsulah Allahumma ya man ilayhi wajhul amal wa ta'ala ghafira wa ala babi yadhkar haram sahha min khulqatul ghamira natawajjahu ilayhi bi asrat wa saladik sayyidil mursalin amri qasadiqil amin سيدنا محمد الذي ورسول العالمين من صلى وسلم على فجر كاملة وسعد أمانتك وهذه سري ولدولك ساملة الأكبر على محملك والمعصاص وسرافي الأخر في كل من وادي من قرب مجرى جاسم dari عبادك ساكن ورسي إرسالي كالي أهل ذلك سيد الكونين وأنصر الثقلين عبد البنك بالخلص المخصوص من جميع جل الخمس وآخر اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل الكرامه من أبابه اللهم إنا نقدم لك الجاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بسر مقامه العظيم عندنا جرب حركاتنا وسكاتنا بعيننا إليك وأنضاضنا بجميع أطراننا وتقلبتنا بجميع رايتك وحاصل يقيتك وأنت بلغنا من شر قرب إليك وإلى هذا الحبيب غير آمين يا رب العالمين وتقبل منا ما ترعنا به من أهلنا وعملنا واجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين أبي طريقة بعينه من السالكين ولهذا الكواكب من المعلن واليافيك من الحافظين اللهم إنا لنا عظم برحمتك خاصة ولا تغربنا وجودا جميلة هي وصلة وصلتنا إليك فلا تحيبنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسعين أن نقابل الربا منا بالغفران أن نقابل الربا منا بالغفران أن نقابل الربا منا بالغفران والوسيلة بالإحسان والسائل بالأسهل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن صار هجر حبيب وجره وله وزهره وعم بركاته وسار بوجهته أولادنا ووالدنا وعلى والدنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات
وأتم راية دين الغرب بالعطاء منصورا والإسلام والإيمان بأهلها معمولا عنا نصر وسبيلا وقربة المغلوب عبدين مديدا واغفر للمذنبين وقبل التائبين وانصر عبادك على الملك المؤمنين أجمعين واغفر للمعتدين والظالمين وابسط الأقدام من الحق والنواحي والعنترين بالعيد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالإسرائيل من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالإسرائيل من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالإسرائيل من جميع البلايا وبالمكين من الجنوب والخطايا وعدمنا بالعمل من ذلك وصدق بخير قائم وإن جدوا فتنا فتوفنا يا الله مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي فقه في دينه من اصطفاه من العلماء يهتدي بهم كل ضال في حلق الظلام والجهلاء واختار منهم الزهاد والحكماء والقرماء وفضل منهم العارفين بالله والصفات والأسماء وأذاقهم لذة المحبة وأطلعهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المهتدين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه السادات الأولياء وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus guru-guru kita yang hadir pada majelis kita malam hari ini. Semoga dengan berkumpulnya kita dengan mereka, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa ayah ibu bapa kita, mengampuni dosa keluarga kita, mengampuni dosa-dosa jiran tetangga kita, dan mengampuni seluruh dosa-dosa muslimin dan muslimat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang dan kesehatan badan kepada guru-guru kita semua, sehingga mereka selalu dapat membimbing kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita cintai ayah-ayah kita, mamarina kita, hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah. Sangat disayangkan pada malam hari ini guru kita tidak bisa berhadir pada majelis kita, berhubung beliau menghadiri acara haul pada hulu supaya terhindar daripada kemacetan. Jadi di sini ulun dipinta untuk mengisi acara majelis kita pada malam hari ini dengan membacakan manaqib. Jadi sebelum ulun membacakan manaqib, ulun terlebih dulu mohon ampun dan maaf jikalau di dalam pembacaan manaqib nanti ada terdapat kesalahan, kekhilafan. Mohon sekiranya para hadirin sekalian, terutama kepada guru-guru yang hadir pada majelis kita pada malam hari ini, membukakan pintu keampunan yang selebar-lebarnya. Alhamdulillah, kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan badan, sehingga kita dapat berhadir pada majelis kita yang rutin dilaksanakan pada malam hari ini. Semoga dengan ketidakhadirannya guru kita tidak mengurangi semangat kita untuk hadir ke majelis, untuk selalu mencintai ilmu. Semoga dengan kehadiran kita di majelis pada malam hari ini, kita termasuk di dalam hadisnya Rasulullah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din."
Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan mempahamkannya di dalam agama. Jadi kada mungkin seseorang itu bisa mempaham agama amun orang itu kada mau hadir belajar, kada mau hadir ke majelis ilmu. Jadi semoga dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini menjadi satu cara, satu jalan untuk kita menjadi orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-alimul 'allamah al-'arif billah Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani yang sejak kecilnya hidup di tengah-tengah keluarga yang saleh. Jadi Abah Sidin ini sebenarnya seorang yang arif billah. Nenek Sidin yaitu Nenek Salabiyah itu adalah seorang yang majzub. Jadi Sidin hidup di tengah-tengah keluarga yang saleh dan dalam didikan kedua orang tua serta bimbingan pamanda. Al-alim allamah al-arif billah Syekh Haji Samman Mulia betul-betul sangat tertanam dan terhunjam di dalam lubuk hati beliau, sehingga sifat-sifat mulia, sabar, rida, kitmanul masaib, menyembunyikan kesusahan, kasih sayang dan tidak pemarah serta pemurah sudah tertanam dan tumbuh subur di jiwa beliau, sehingga apapun yang terjadi terhadap diri beliau tidak pernah mengeluh dan mengadu kepada orang tua sekalipun. Beliau pernah dipukuli oleh orang-orang yang hasad dan dengki kepada beliau. Jadi pernah beliau berkisah waktu sekolah, karena Sidin terlahir daripada keluarga yang kurang mampu. Jadi Sidin sekolah itu tapi itu salamber aja bisi. Jadi masuk sekolah di Sidin baju salamber, nah ada jadi kada tapi kada bagibir atau nenging itu aja yang dipakai. Jadi masuk sekolah itu kawan dihiga ini karena baju sebutingannya itu aja pasti bau keringat, bau awak nih baunya campur aduk. Jadi kawan dihiga ini berpicik hidung. Nah, jadi Sidin karena bebau itu kada kawasarik ay, amun dasar bujur bebau. Jadi kada kawasarik, jakanya kada bujur jadi Sidin kawah hendak sarik. Nah ini karena bujuran. Nah, jadi kawan ini memadahkan Sidin bau, amun dasar bujur jadi kada Sidin kada mau sarik. Sabar. Beliau adalah seorang yang sangat mencintai para ulama dan orang-orang saleh. Hal itu tampak ketika beliau masih kecil, di mana beliau selalu menunggu di tempat yang biasanya Al-Alimul Fadil Haji Zainal Ilmi dalam pagar lewati pada hari-hari tertentu ketika hendak pergi ke Banjarmasin, semata-mata hendak bersalaman dan mencium tangan Tuan Guru Haji Zainal Ilmi. Di masa remaja itu pula Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Syekh Al-Haji Zaini Abdul Ghani pernah ru'yah bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang keduanya masing-masing membawakan pakaian dan memakaikan kepada beliau lengkap dengan sorban dan lain-lainnya. Dan beliau ketika itu diberi nama oleh keduanya dengan nama Zainal Abidin. Keberadaan Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Syekh Haji Zaini Abdul Ghani di masa kecil, beliau rupanya sudah diketahui oleh sebagian ulama dan orang pintar di Jawa, meskipun mereka belum pernah ke Banjar. Begitu pula Alimul Allamah belum pernah pula ke Jawa atau bertemu dengan mereka.
Karena itu kebesaran dan kemuliaan Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Haji Zaini Abdul Ghani sudah menjadi pembicaraan oleh para tokoh ulama di Jawa pada masa beliau masih kecil. Di mana penulis pernah mendengar dari mereka bahwa di Banjar akan muncul seorang ulama besar dan orangnya sekarang masih kecil atau kanak-kanak, sehingga banyaklah orang menerka atau mengira-ngira. Namun kenyataannya baru tampak sesudah puluhan tahun kemudian. Setelah lebih dari 10 tahun dalam penantian siapa gerangan orang yang dimaksud, maka secara kebetulan atau memang ditugaskan untuk menyampaikannya, maka datanglah seorang waliullah ke Martapura dan menginap di rumah salah seorang ulama di Martapura. Maka menurut cerita seorang sahabat penulis yang kebetulan ia berkunjung ke rumah di mana waliullah tersebut menginap, dan dilihatnya banyak tamu yang datang ke rumah tersebut. Di antaranya adalah Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Al-Haji Zaini Abdul Ghani. Di dalam majlis itulah waliullah tersebut mengatakan kepada salah seorang tamu yang baru datang dan hendak bersalaman dengan beliau kepada waliullah itu, dan beliau menyuruh bersalaman dengan Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Al-Haji Zaini Abdul Ghani lebih dahulu, baru kepada beliau, sambil beliau berkata, bersalaman dengan guru Zaini dahulu, ia masih kecil namun ia sudah kutub. Demikianlah kata waliullah tersebut. Sesudah dewasa maka tampaklah kebesaran dan keutamaan beliau dalam berbagai hal, dan banyaklah orang yang datang belajar dengan beliau. Para habaib yang tua-tua, para ulama dan guru-guru, termasuk guru-guru yang pernah mengajar beliau, karena mereka mengetahui keadaan beliau yang sebenarnya. Mereka sangat sayang serta hormat kepada beliau. Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Al-Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah seorang ulama yang menghimpun antara syariat, tariqat dan hakikat, dan seorang yang hafaz Al-Quran dan tafsirnya, yaitu tafsir Al-Quranul Azim lil Imamil Jalilain, yakni tafsir Jalalain. Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Al-Haji Zaini Abdul Ghani yang sejak kecil selalu berada di samping orang tua beliau yang saleh dan salehah, banyak mendapat pendidikan dan pelajaran dari keduanya, meskipun diantaranya hanya melalui contoh dan isyarat yang kesemuanya itu tertanam dan tumbuh subur di jiwa beliau. Pendidikan yang diterima Al-Alimul Allamah melalui pamanda beliau, yaitu Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Al-Haji Saman Mulia, sangat mewarnai pemikiran-pemikiran beliau, terutama dalam bidang ilmu tasawuf. Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Al-Haji Saman Mulia secara intensif mendidik beliau, baik ketika berada di sekolah maupun di luar sekolah. Meskipun beliau hampir tidak pernah mengajarkan secara langsung bidang-bidang keilmuan itu kepada beliau, kecuali di bangku sekolah. Namun Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Al-Haji Saman Mulia langsung membawa dan mengantarkan beliau mendatangi guru-guru atau tokoh-tokoh ulama terkenal dengan keahliannya masing-masing, baik di Kalimantan Selatan maupun di Jawa, untuk belajar, seperti misalnya untuk mendalami ilmu tafsir dan hadis. Beliau bawa Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Al-Haji Zaini Abdul Ghani kepada Al-Alimul Allamah Syekh Al-Haji Sya'rani Arif yang terkenal sebagai mufassir dan muhaddis. Sekalipun Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Al-Haji Saman Mulia tersebut sebagai pakar di semua bidang keilmuan Islam, maka sifat rendah hati atau sifat tawadhu Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Al-Haji Muhammad Saman Mulia inilah yang tertanam di jiwa Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Al-Haji Zaini Abdul Ghani.
Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Al-Haji Zaini Abdul Ghani, seorang yang sangat bakti kepada kedua orang tua dan pamanda beliau, sehingga sewaktu ayah beliau sakit, 1 jam pun tidak pernah beliau memisahinya dan selalu berada di samping beliau, merawat dan menjaganya dengan seksama. Begitu pula ketika pamanda beliau Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Al-Haji Saman Mulia sakit, beliau selalu di samping. Meskipun Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Al-Haji Zaini Abdul Ghani dalam keadaan sakit, namun beliau tetap turut menjaga dan merawat ibu beliau ketika sakit. Hal ini menunjukkan bahwa beliau sangat bakti kepada kedua orang tua dan pamanda beliau Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Al-Haji Saman Mulia. Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Al-Haji Zaini Abdul Ghani semasa kecil beliau selalu dijaga, kemanapun beliau pergi selalu ditemani oleh seseorang yang ditugaskan oleh pamanda beliau Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Al-Haji Saman Mulia. Tatkala beliau ingin bermain-main sebagaimana layaknya anak-anak sebaya beliau, maka pada suatu hari pergilah beliau beserta teman beliau selaku penjaga beliau ke pasar Martapura. Namun apa yang terjadi ketika hendak memasuki gerbang pasar, tiba-tiba muncul pamanda beliau di depan dan menyuruh segera pulang. Sedangkan yang lainnya tidak ada yang melihat pamanda tersebut, termasuk teman beliau yang selalu menjaganya kemana beliau pergi. Maka beliau pun langsung pulang ke rumah dan membatalkan pergi ke pasar. Jadi paman beliau Syekh Saman Mulia ini adalah mursyid beliau, selalu menjaga. Beliau adalah seorang ulama zuriat Syekh Muhammad Arsyad yang menghidupkan kembali amalan-amalan serta tarikat yang diamalkan Syekh Muhammad Arsyad. Karena itu majlis pengajian yang beliau laksanakan, baik majlis ta'lim maupun majlis amaliyahnya, adalah seperti majlis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sifat lemah lembut, kasih sayang, ramah tamah, tidak pemarah dan pemurah sangatlah tampak pada diri beliau, sehingga beliau dikasihi dan disayangi oleh segenap lapisan masyarakat. Sahabat dan murid-murid, kalau ada orang yang tidak senang melihat keadaan beliau dan menyerang dengan berbagai kritikan, maka beliau tidak membalas dan diam, tidak ada reaksi apapun, karena beliau anggap mereka tidak tahu. Beliau adalah seorang yang mempunyai prinsip dalam berjihad itu benar-benar mencerminkan apa-apa yang terkandung dalam Al-Quran. Misalnya seperti beliau akan menghadiri suatu majlis yang sifatnya dakwah Islamiyah atau membesarkan syiar Islam, maka sebelum beliau pergi ke tempat tersebut, lebih dahulu beliau turut menyumbangkan harta beliau untuk pelaksanaannya, kemudian baru beliau datang. Jadi beliau benar-benar berjihad dengan harta lebih dahulu, kemudian baru dengan badan. Dalam arti kata mengamalkan atau melaksanakan perintah Al-Quran yang berbunyi wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Berjihadlah kalian dengan harta-harta kalian, dengan harta-harta kalian dan diri kalian di jalan Allah. Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Al-Haji Zaini Abdul Ghani adalah satu-satunya ulama di Kalimantan, bahkan di Indonesia, yang mendapat izin untuk mengijazahkan tarikat Samaniyah. Karena itu banyaklah yang datang kepada beliau untuk mengambil baiat tarikat tersebut, bukan saja dari Kalimantan, bahkan yang datang dari Jawa dan daerah lainnya. Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah seorang zuriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari
yang mengikuti jejak datuk beliau Syekh Muhammad Arsyad yang asalnya tinggal di Karatun kemudian pindah membuka perkampungan baru di dalam pagar dan mengembangkan pendidikan agama di dalam pagar. Maka Al-Alamah pun pindah pula dari Karatun ke Sekumpul membuka komplek perumahan yang dikenal dengan komplek Ar-Raudah atau dalam Rigul yang kemudian meluas ke sekelilingnya sehingga terbentuklah Gang Taufik dan Gang Mahabbah dan lainnya di Sekumpul. Komplek Ar-Raudah inilah Al-Alamah mengajar, mendidik para anak murid untuk jamaah atau jamaah dan meningkatkan iman, ilmu dan amal serta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilengkapi dengan saran ibadah seperti musalla dan berbagai perlengkapannya yang jarang dan mungkin tiada dimiliki oleh tempat-tempat ibadah lainnya pada masa itu. Di Musalla Ar-Raudah inilah beliau mengajar dan membawa jemaah dalam beribadah, mengamalkan apa yang dikaji atau diajarkan beliau, sehingga kata kaji dan gawi sangat jelas kelihatan dalam proses belajar dan mengajar yang dilaksanakan beliau. Di antara keramat Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Syekh Haji Zaini Abdul Ghani adalah ketika beliau masih tinggal di Karatun, di mana biasanya setelah selesai pengajian atau pembacaan maulid, beliau berbincang-bincang dengan beberapa orang murid yang masih belum pulang, sambil bercerita tentang orang-orang tua dahulu, yang isinya untuk dapat diambil pelajaran dalam meningkatkan amaliyah. Tiba-tiba beliau bercerita tentang buah rambutan yang pada waktu itu masih belum musimnya. Dengan tiada disadari dan diketahui oleh orang yang hadir, beliau mengacungkan tangan ke belakang dan kemudian tampak di tangan beliau sebiji buah rambutan yang masak. Tercenganglah yang hadir semuanya, termasuk penulis sendiri yang melihat hal yang demikian. Kemudian buah rambutan tersebut langsung beliau makan. Pernah lagi waktu di Sekumpul kedatangan Al-Habib Anis, cucu daripada sahibul maulid. Jadi Al-Habib Anis beliau menginap di rumah Abah Guru Sekumpul. Di saat beliau berbincang-bincang, kemudian Habib Anis ini berucap, hendak makan buah durian, ujar Habib Anis. Kenapa tak kritik hendak makan buah durian? Padahal di masa itu belum musimnya buah durian. Lalu ujar Abah Guru, nggih pun bib, di belakang pian bipai buahnya. Dilihat di belakang Habib Anis ada buah durian. Nah, langsung buah durian itu dimakan sidin berdua. Di antara keramat beliau lagi pada suatu musim kemarau yang panjang, di mana hujan sudah lama tidak turun sehingga sumur-sumur sudah hampir mengering, maka cemaslah masyarakat ketika itu dan mengharap hujan akan segera turun. Melihat hal yang demikian, banyak orang yang datang kepada beliau mohon minta doa agar hujan segera turun. Kemudian beliau lalu keluar rumah dan menuju ke sebuah pohon pisang yang berada di dekat rumah beliau. Lalu beliau goyang-goyangkan pohon pisang tersebut dan tidak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Di antara keramat beliau lagi adalah ketika beliau sedang menghadiri salamatan dan kemudian disuguhi jamuan oleh sahibul bait. Maka tampak jamuan yang disuguhkan kepada beliau tersebut pada ketika itu hampir habis termakan oleh beliau.
Namun setelah piring tempat makanan itu diterima kembali oleh yang melayani beliau, ternyata makanan yang tampak hampir habis tadi masih banyak tersisa dan seakan-akan tidak termakan oleh beliau. Demikianlah di antara karamat al-alim al-allamah al-arif billah Syekh Al-Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani. Sebenarnya karamat sidin ini sangat banyak. Jadi di dalam buku manakib ini hanya sebagian kecil yang ditulis oleh pengarang. Dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan dan diberikan kepada seorang hamba yang dikasihinya. Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah seorang ulama yang adil lagi bijaksana dalam memimpin dan mengayomi masyarakat dan keluarga, terutama terhadap istri-istri beliau yang berjumlah beberapa orang dalam satu rumah, sehingga kesemuanya tampak keharmonisan dalam keluarga, baik di bidang mental maupun spiritual. Dari istri-istri beliau tersebut, satu di antaranya telah melahirkan dua orang putra atau anak sebagai penyambung generasi atau zuriat yang bernama Muhammad Amin Badali dan yang kedua bernama Ahmad Hafi Badali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur keduanya dan menjadi penerus orang tuanya, amin ya rabbal alamin. Di antara pesan-pesan Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Syekh Haji Zaini Abdul Ghani adalah yang sering disampaikan beliau dalam pengajian adalah jangan bakhil, yakni hendaklah jadi orang yang pemurah. Karena sifat bakhil adalah sifat mazmumah yang paling bandel dan tidak akan keluar sebelum sifat-sifat mazmumah lainnya keluar. Dan apabila keluar sifat bakhil, berarti sifat-sifat mazmumah lainnya sudah keluar lebih dahulu. Dan sering beliau ucapkan bahwa tertulis di pintu surga, anti haramun ala kulli bakhilin. Maksudnya pintu surga dilarang, haram dimasuki orang yang bakhil. Yang kedua, jangan tertipu dengan karamat, yakni dengan segala keganjilan dan keanehan. Karena karamat itu adalah anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, bukan karena suatu kepandaian atau keahlian. Karena itu janganlah terlintas atau berniat untuk mendapatkan karamat dengan melakukan ibadah atau membaca wirid. Karena karamat yang mulia dan tinggi nilainya adalah istiqamah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang ulama yang ramah dan kasih sayang terhadap setiap orang, terutama kepada anak murid beliau sendiri. Karenanya beliau tidak segan-segan menegur apabila beliau melihat hal-hal yang dianggap salah atau tidak tepat. Hal ini semata-mata adalah karena kasih sayangnya beliau terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu sering beliau menyerukan dengan ungkapan arti kata martapura. Menurut beliau adalah singkatan dari martapura itu, martapura maknya marilah, ujar Sidin. Mar itu kan marilah. Nah, terus kita takwa para umat Rasulullah. Jadi marilah, takwa, pu-nya, pa-nya itu nih para, u-nya umat, ra-nya Rasulullah. Jadi martapura itu di sini dipanjangkan sini, jadi marilah takwa para umat Rasulullah. Maka di antara dakwah beliau untuk meningkatkan takwa itu, beliau tulis beberapa risalah dalam rangka meningkatkan ilmu dan amal. Yang antara lain adalah risalah mubarakah manaqib Syekh Said Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani, Ar-Risalah Nuraniyah fi Syar'i Tawasulatis Samaniyah. Yang terakhir Nubzah min Manaqibil Imamil Masyhur bil Ustadzil Azam Muhammad bin Ali Ba'alawi.
Derita penyakit yang berkepanjangan tiadalah mengurangi semangat beliau dalam mengajar dan membimbing anak murid dalam masyarakat yang datang ke majelis beliau. Namun setelah beberapa tahun berjalan, akhirnya anak murid dan masyarakat Banjar umumnya timbul rasa harap-harap cemas dalam kesembuhan guru dan pembimbing mereka. Namun setelah berselang beberapa waktu, suasana pun menjadi berubah karena beliau harus dibawa ke Singapura untuk kesekian kalinya guna berobat untuk kesembuhan beliau. Maka derayan air mata yang ditahan kelihatan di wajah-wajah anak murid dan masyarakat Banjar. Rasa duka yang mendalam karena khawatir akan ditinggalkan guru mereka. Namun apa yang dapat dikata, meskipun beliau telah berjuang dengan penuh gairah dan semangat untuk dapat bersama kembali dengan anak-anak murid dan keluarga, akhirnya lesulah jasmani dan lemahlah tenaga. Sehingga beliau harus dibawa pulang dengan pesawat khusus dari Singapura ke Banjar pada hari Selasa 4 Rajab 1426 Hijriah atau 9 Agustus 2005 Masehi. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, beliau tiba di rumah sekitar pukul 8.30 malam Arba 5 Rajab 1426 Hijriah. Disambut oleh keluarga, kerabat dan anak murid dengan penuh ketegangan dan duka. Setelah keluarga, kerabat dan anak murid datang menjenguk, akhirnya pukul 5:10 subuh hari Arba tanggal 5 Rajab 1426 Hijriah, beliau pergi meninggalkan kita memenuhi panggilan menghadap Khalik Tuhan Rabbul Izzah untuk selamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiranya itulah yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga dengan adanya pembacaan manaqib, dengan hadirnya kita di majlis maulid, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur, sehat badan, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahul akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادنا الصالحين من أهل السماوات والأرضين ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي القلب عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين أفضل ذكر كلمة لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل
عليه وسلم. اللهم صل على محمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده الأجساد والقبر في القبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تصيبنا على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما، وأن تقبلها منا بفضلك وإحسانك قبلا حسنا جميلا جديدا. ونسألك اللهم أن تجعلها منا هادية توصلها إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في شرفه وقربه ثم سبب سنسوي بذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كلهم والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم سبب سنسوي بذلك إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم سبب مثل صويب ذلك إلى أرواح مشايخنا ووالدنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا من المسلمين وأخواتنا وقرابتنا وجيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وخصوصا إلى أرواح شيخنا محمد سيد بن أبي الغالي. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة وعلى أرواحهم. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. تقبل الله منكم إنه من القلب الكريم.